السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ یا موسیٰ نقص امثال یعقلها۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَتِلْكَ فراغ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ جزاک اللہ۔ اب دوسرے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَمَا فراغ إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ وما يعقلها إلا العالمون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ تِلْكَ الْقُرَى فراغ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا۔ تلك القرى نقص عليك من أنبائها۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ فراغ وما تلك بيمينك يا موسى۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر والے کلمات کو دہراتا ہے؟ الکتاب حدود اورثتموها قصبت۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ تلک فراغ اللہ۔ تلك حدود الله۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ تلک آیات فراغ تلك آیات الکتاب۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي فراغ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جی عفیفہ مریم جی سے مکمل کیجئے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جزاک اللہ۔ تو اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا فراغ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سنبلات خضر ابیض سنبلات یابسات اخضر اسود۔ جزاک اللہ۔ الہاکم تکاثر المقابر یعلمون تعلمون قلب۔ جزاک اللہ۔ بکرات حجاف ناکۃ قلب ذئب۔ جزاک اللہ۔ ثومها عدسها بصلها بقلها کسائها۔ جزاک اللہ۔ عینین لسانن شفتین رأس ید۔ جزاک اللہ۔ اعصر خمر الطیر ہدینا نجدین۔ جزاک اللہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسمائی اشارہ جو کہ ہم بعید کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس میں آج ہم اولئک کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج ہم اولئک جو کہ دور کی چیزوں کے لیے لگتا ہے کے بارے میں جانیں گے۔ اب آئیے آگے جانے سے پہلے ہم اپنے ارکام کے سفر کو آگمنٹ کرتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی کرم سے یعنی 99,000 تک کا سفر طے کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو صفر سے ہم نے شروع کیا اور چلتے چلتے ہم الف پر پہنچ گئے، یعنی 1000 پر پہنچ گئے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کر لی ہوگی کہ جو ہمارے پاس رائج انگلش سسٹم آف نمبرنگ ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس 1000 پلیس کے بعد کاما لگاتے ہیں، یعنی وہ پارٹ پھر الگ ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 1000 کا پیریڈ ہو گیا، اور باقی پارٹ کیا کہلاتا ہے، اس کو ہم الگ پارٹ لے لیتے ہیں، یعنی جس میں پھر ونس ٹینس اور ہنڈریڈس آتا ہے۔ تو بالکل اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو پہلا پارٹ ہے جس کو کہ ہم نے آئسولیٹ کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 1000 کا پارٹ ہے، اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ 10 تک ہم نے کیا کرنا ہے، الف الفین ثلاثت والاف،
अरबातु आलाफ, खमसतु आलाफ, सित्ततु आलाफ, सबअतु आलाफ, समानियतु आलाफ, तिसअतु आलाफ, अशरतु आलाफ। अब उसके बाद जो है बिल्कुल जो नंबर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है वही हमने अदा करना है, लेकिन इसके आखिर पे हम अल्फ या अल्फन कहेंगे। यानी 10 तक हमने क्या करना है, ऐसे कहना है अल्फा, अल्फाइन, यानी 1000, 2000। 3 से 10 तक हमने क्या करना है, आलाफ लगाना है। सलासतु आलाफ, अरबातु आलाफ, खमसतु आलाफ, सित्ततु आलाफ, सबअतु आलाफ, समानियतु आलाफ, तिसअतु आलाफ, अशरतु आलाफ। उसके बाद अब हम जो भी नंबर अदा करेंगे उसमें हम वो नंबर पढ़ेंगे एज रूटीन, जैसे वो पढ़ा जाता है, और फिर उसके साथ हम सफिक्स में अल्फ या अल्फन कहेंगे। तो देखिए ये हमारे पास जो पहला नंबर है ये क्या है, ये है 10,135। तो इसको कैसे हम करेंगे, ये है अशरतु आलाफ मिया खमसा व सलासून। अब यहां देखें, ये आपको इस नंबर को पढ़ लेना है एज अ होल। या ये क्या है, यानी जो कायदा है 2 डिजिट नंबर को पढ़ने का वही यहां पर भी अप्लाई होगा। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं वाहिद व इशरून। तो बिल्कुल वही हम कहेंगे वाहिद व इशरून अल्फ, और फिर इसको नॉर्मल पढ़ेंगे। यानी ये क्या है, अरबाउमिया सलासा व खमसून। बिल्कुल इसी पैटर्न में यहां देखिए, जैसे ये नंबर क्या है, इग्नोर कीजिए, पहले इसे पढ़ लीजिए। ये क्या है, ये है इस्नान व खमसून। है क्या मगर, अल्फ या अल्फन, और फिर बाकी मिअतान, अरबा व सित्तून। यानी आज हमने ये जाना कि जिस तरह हम एक 2 डिजिट नंबर को पढ़ते हैं, पहले ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट, वही रूल हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे इस थाउजेंड्स के पीरियड पर। इसे पढ़ने के बाद हम क्या लगाएंगे, अल्फ या अल्फन, और फिर बाकी नंबर एज रूटीन चलेगा। आइए अब हम इसकी मशक करते हैं। इस्नान व अरबाउन अल्फ अरबाउमिया सलासा व खमसून। जज़ाकिल्लाह। इस्ना अशर अल्फ खमसुमिया सित्ता व अरबाउन। जज़ाकल्लाह। असनान व सलासून अल्फ समानियुमिया तिस्आ अशरा। जज़ाकिल्लाह। वाहिद व इशरून अल्फ मियातान खमसा व सबऊन। जज़ाकिल्लाह। इस्नान व खमसून अल्फ वाहिद व तिस्ऊन। जज़ाकल्लाह। सलासतु व तिस्ऊन अल्फन सलासुमिआ अरबउ व सित्तून। जज़ाकिल्लाह। सित्तून अल्फ तिस्उमिआ इस्नान व समानून। जज़ाकिल्लाह। सित्ता व सबऊन अल्फ सबउमिया समानिया व इशरून। जज़ाकल्लाह। सित्ता व समानून अल्फ सित्तुमिया सबआ व सलासून। जज़ाकल्लाह। वाहिद व साबुन अल्फ सित्तुमिया सबआ व सलासून। जज़ाकल्लाह। सबआ व अरबाउन अल्फ खमसुमिया खमसा व समानून। जज़ाकिल्लाह। सलासा व समानून अल्फ तिसुमिया अहदा अशरा। जज़ाकिल्लाह। सित्ता व सलासून अल्फ मिया इस्नान व तिस्ऊन। जज़ाकल्लाह। ثمانية وستون ألف سبعمائة أربعة وعشرون. जज़ाकल्लाह। 94 ألفا 300. जज़ाकल्लाह। 25,000 803. जज़ाकल्लाह। 12,050. जज़ाकिल्लाह। वाहिद व साबून अल्फ सित्तुमिया सबआ व सलासून। जज़ाकिल्लाह। सबआ व अरबाऊन अल्फ खमसुमिया खमसा व समानून। जज़ाकिल्लाह। तिस्आ व खमसून अल्फ अरबुमिया समानिया व सित्तून। जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हम बार बार एराब की बात कर रहे हैं। एराब होता है अरबी बनाना। एराब अक़सामुहु अरबा, रफ़उन, नस्बुन, खफ़्दुन व जज़मुन। लिल अस्मा अर्रफ़अ व नस्ब वल खफ़्ज़। मसलन मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन। वलिल अफ़आल बिल ख़ास्सति मुदारिअ अर्रफ़अ व नस्ब वल जज़्म। मसलन याकुलु याकुला याकुल। तो चलिए अब एक बार रिकैप करते हैं। हुआ तबीबुन, हिया तबीबतुन, हुमा तबीबान, हुमा तबीबतान, हुम तबीबून, हुन्ना तबीबात, अंत तबीबुन, अंति तबीबतुन, अंतुमा तबीबान, अंतबा तबीबतान, अंतुम तबीबून,
أنتن طبيبات أنا طبيب نحن طبيبات جزاكم الله خير. هو كتب هي كتبت هما كتبا هما كتبتا هم كتبوا هن كتبنا أنت كتبت أنت كتبتي أنتما كتبتما أنتما كتبتما أنتم كتبتم أنتن كتبتن أنا كتبت نحن كتبنا جزاكم الله خير. حماره قلمها مفتاحهما كتابهما ناقتهم قلبهن جملك قميصك جملكما بيتكما قلبكم مسجدكن بابي سريرنا جزاکم اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے جانا جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اسماء اشارہ مفردن، سنگولر، ڈیول، پلورل، میسکولائن، فیمینائن، عاقل اور غیر عاقل. عاقل اور غیر عاقل کی جو تقسیم ہے اس میں ہم نے دیکھا عاقل انسان، جن اور فرشتے کو کہا جاتا ہے. باقی لیونگ ہو یا نان لیونگ انہیں ہم غیر عاقل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا اسماء اشارہ للقریب سے، اور اب ہم اللہ کی توفیق سے للبعید کے اسماء اشارہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم مکان کی طرف بھی جائیں گے. جو اسماء اشارہ قریب کے تھے اس میں ہم نے پڑھا ہاذا، ہادی، ہاؤلائی، یہ تینوں مبنی تھے، یعنی یہ اپنی تینوں اعرابی حالت میں سیم ہوتے ہیں. ان میں پھر ہم نے انڈیویجولی پڑھا ہاذا کس کے لیے لگتا ہے، مفرد مذکر. ہاذہی میں دو ہم نے دیکھا، مفرد مؤنث کے لیے اور جمع غیر عاقل کے لیے. ہاؤلائی جمع عاقل کے لیے لگتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہادان اور ہاتان جو کہ مذکر اور مؤنث کے لیے ریسپیکٹیولی لگتے ہیں یہ معرب ہوتے ہیں، یعنی ان کی رفع میں الگ ساؤنڈ ہوتا ہے اور نصبی اور جری میں الگ ہوتا ہے. تو ہادانی یہ رفع کا ساؤنڈ ہے، ہاتانی یہ بھی رفع کا ساؤنڈ ہے، اور ان کی جو نصبی اور جری پوزیشن ہے وہ کیا ہے، ہادین اور ہاتین. اس کے بعد ہم دور کی طرف چلے گئے اور ہم نے اس میں ابھی تک ذالکا اور تلکا پڑھا. ذالکا یہ بھی مفرد مذکر کے لیے لگتا ہے، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل. جیسے طالب ہو، کتاب ہو، جمل ہو، ہم اس کے لیے ذالکا ہی استعمال کرتے ہیں. اور پھر ہم تلکا کی طرف آئے. تلکا میں بھی ہم نے دیکھا کہ دو ڈائمنشنز پہ کام ہوتا ہے، یا تو یہ مفرد مؤنث کو ریپرزینٹ کرتا ہے چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل، یعنی سنگولر جو فیمینائن ہوگا اس کے لیے ہم تلکا ہی استعمال کریں گے. لیکن جو غیر عاقل کی جمع ہو چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کے لیے ہم تلکا استعمال کرتے ہیں. جیسے تلکا طبیبتن، تلکا ناقتن، یعنی اس کی طرف ڈاکٹر صاحبہ کی طرف اشارہ کر کے ہم کہیں گے تلکا طبیبتن، اونٹنی کی طرف تلکا ناقتن. اور یہ کتابیں ہیں دو سے زیادہ تو ان کی طرف اشارہ کر کے ہم کیا کہیں گے، تلکا کتبن. تو اب ہم اس پر تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. تو پہلے ہم اس کو قریب کے اسماء اشارہ کے لیے کریں گے. هذا مدرس هذان مدرسان هذين مدرسين هؤلاء مدرسون هذه طالبة هاتان طالبتان هاتين طالبتين هؤلاء طالبات هذا جمل هذان جملان هذين جملين هذه جمال هذه ناقة هاتان ناقتان هاتين ناقتين هذه ناقات. جزاکم اللہ خیر. تو بالکل اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اب ہم کیا کریں گے، جو ابھی تک ہماری لرننگ ہے اس میں اب ہم دور کے اسماء اشارہ لگائیں گے. ذلك مدرس، تلك طالبة، ذلك جمل، تلك ناقة. جی شکریہ. تلك جمال تلك ناقات. جزاک اللہ خیر. تو دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس جمع کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو جمع ہوتے ہیں عاقل، ان کے لیے کیا ہے. هذا مفتاح هذان مفتاحان هذين مفتاحين هذه مفاتيح هذا بيت هذان بيتان هذين بيتين هذه بيوت هذا نجم هذان نجمان هذين نجمين هذه نجوم هذا قلم
هذان قلمان. هذين قلمين. هذه أقلام. जी शुक्रिया। ज़ालिका इस्तेमाल कीजिए और तिल का इस्तेमाल कीजिए। ذلك مفتاح. تلك مفاتيح. ذلك بيت. تلك بيوت. ذلك نجم. تلك نجوم. ذلك قلم. تلك أقلام. जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम अस्माई इशारा लिल बईद में उलाइका के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो अस्माई इशारा हैं इनसे हम अशखास और अशिया की तरफ इशारा करते हैं जो कि क्या है, दूर होते हैं। और किससे दूर होते हैं? बईद मिन मुतकल्लम। तो उलाइका के बारे में जान लीजिए, ये भी मबनी है। क्या मतलब? अपनी रफ़ई, नस्बी और जरी स्टेट में ये सेम होगा और ये दूर के लिए लगता है। इसमें खास बात जो है, ये सिर्फ आकिल जमा के लिए लगता है, आकिल जमा के लिए, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। जैसे यहाँ पर देखिए, दो से ज्यादा तबीब हैं तो हम कहेंगे उलाइका अत्तिबा। इसी तरह यहाँ पर दो से ज्यादा डॉक्टरनियां हैं तो उनकी तरफ इशारा करके हम क्या कहेंगे? उलाइका तबीबात। इसी तरह उलाइका तुल्लाब। इसी तरह यहाँ पर क्या है? उलाइका तालिबात। और यहाँ पर चूंकि एक तालिब है और दो फेमिनाइन है तो लिहाजा हम यहाँ पे मैस्कुलाइन ही इस्तेमाल करेंगे, यानी हम कहेंगे उलाइका तालिबून। तो यहाँ पर हमने नोट क्या कर लिया कि जो खिला वहां पे रहा था, अभी आपने स्लाइड में देखा कि हमारे पास आकिल का जो प्लूरल है वो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं था, तो इसके लिए हमारे पास क्या आया? उलाइका। उलाइका सिर्फ आकिल के लिए लगता है। और एक बार दोहराते हैं, आकिल में कौन आता है? इंसान, जिन और फरिश्ते। तो फिलहाल हमारा फोकस इंसानों पर है, तो उलाइका से रेफर करेंगे दो से ज्यादा मुज़क्कर, दो से ज्यादा मुअन्नस, एक मुज़क्कर कई मुअन्नस, एक मुअन्नस कई मुज़क्कर, बल्कि इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। अब हम बड़े केयरफुल अंदाजे से ये जो बईद के अस्मा इशारा है इसमें यूज करेंगे। ذلك مفتاح. تلك مفاتيح. ذلك سرير. تلك سرر. ذلك نجم. تلك نجوم. ذلك مسجد. تلك مساجد. ذلك كتاب. تلك كتب. ذلك قميص. تلك قمصان. जज़ाकुमुल्लाह खैर। ذلك جمل. تلك جمال. ذلك باب. تلك أبواب. ذلك حمار. تلك حمير. ذلك بيت. تلك بيوت. ذلك كرسي. تلك كراسي. ذلك قلم. تلك أقلام. जज़ाकुमुल्लाह खैर। ذلك تاجر. أولئك تجار. تلك تاجرة. أولئك تاجرات. ذلك طبيب. أولئك طبيبون. تلك طبيبة. أولئك طبيبات. ذلك طالب. أولئك طالبون. تلك طالبة. أولئك طالبات. ذلك مدرس. أولئك مدرسون. تلك مدرسة. أولئك مدرسات. जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हाजा भी लगाना है और जालिका। अब देखिए इसमें आपको केयरफुल रहना है, तो हमें क्या करना है? हाजा भी लगाएंगे, जालिका भी लगाएंगे। ذلك مفتاح. هذه مفاتيح. تلك مفاتيح. هذا سرير. ذلك سرير. هذه سرور. تلك سرور. هذا نجم. ذلك نجم. هذه نجوم. تلك نجوم. نجوم. هذا مسجد. ذلك مسجد. هذه مساجد. مساجد. تلك مساجد. هذا كتاب. ذلك كتاب. هذه كتب. تلك كتب. هذا قميص. ذلك قميص. هذه قمصان. تلك قمصان. जज़ाकुमुल्लाह खैर। هذا جمل. ذلك جمل. هذه جمال. تلك جمال. هذا باب. ذلك باب. هذه أبواب. تلك أبواب. هذا حمار. ذلك حمار. هذه حمير. تلك حمير. هذا بيت.
ذلك بيت هذه بيوت تلك بيوت هذا كرسي ذلك كرسي هذه كراسي تلك كراسي هذا قلم ذلك قلم هذه أقلام تلك أقلام جزاكم الله خير. هذا تاجر ذلك تاجر هؤلاء التجار أولئك التجار هذه تاجرة تلك تاجرة هؤلاء تاجرات أولئك التاجرات هذا طبيب ذلك طبيب هؤلاء أطباء أولئك أطباء هذه طبيبة تلك طبيبة هؤلاء طبيبات أولئك طبيبات هذا طالب ذلك طالب هؤلاء طلاب أولئك طالبون هذه طالبة تلك طالبة هؤلاء طالبات أولئك طالبات هذا مدرس ذلك مدرس هؤلاء مدرسون أولئك مدرسون هذه مدرسة تلك مدرسة هؤلاء مدرسات أولئك مدرسات. बारकुमुल्लाहु जमियन व अहसनुल जज़ा। अब आइए कुरान करीम से कुछ मिसालें देख लेते हैं उलाइका को समझने के लिए। तो सबसे पहले सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत में से है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इससे पहले अल्लाह ताला गिनवाते हैं कि ईमान वाले कौन हैं, मुत्तकी कौन है, परहेजगारों की खूबियां क्या है। फिर क्या फरमाया, उलाइका यानी मर्द व जन जो मोमिन है, जो ईमान लाते हैं। ये आप डिटेल में इब्तिदाई आयतों को पढ़कर देख सकते हैं। उलाइका यानी ये ही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, यानी अल्लाह के फजल से वो हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं। तो आज आप इसकी जो इब्तिदाई आयत देख लीजिए कि ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए, और फिर मुत्तकीन की खूबियां बयान की गई, और फिर समराइज कैसे किया गया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं, जो फलाह पाने वाले हैं। सूरह नंबर 4 की आयत 99 में देखें। इससे पहले अतफिया हर्फ फ आया है जिसका तर्जुमा दरअसल लिहाजा इसलिए फ़उलाइका असल्लाहु अन यअफू अन्हुम व कान अल्लाहु अफुव्वन गफूरा। फ़उलाइका सो ऐसे लोगों के लिए। तो इससे पहले डिस्क्रिप्शन है कि जो मर्द, जो औरतें, जो बच्चे यानी इस लायक ना हो, उनके पास इतनी इस्तिताअत ना हो, तो अल्लाह क्या करता है, असल्लाहु बईद नहीं कि अल्लाह अन यअफू अन्हुम कि उन्हें माफ कर दे, बईद नहीं कि अल्लाह उन्हें छोड़ दे, माफ कर दे। वकान अल्लाह और बेशक अल्लाह है। और एक दिन हम पढ़ेंगे काना में कितनी खूबसूरती है, काना है, था और रहेगा। अल्लाह है अफुवन गफूरा माफ करने वाला और बख्शिश करने वाला। सूरह नंबर 30 की आयत 16 में देखें वअम्मल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना वलिकाइल आखिरह फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहदरून। वअम्मल्लज़ीन और रहे वो लोग जो कफरू जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना और हमारी आयतों को झुटलाया, वलिकाइल आखिरति और झुटलाया मुलाकात को, आखिरत की मुलाकात को, हमारी आयतों को झुटलाया और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया। फ़उलाइका पस यही वो लोग हैं जो फिल अज़ाबि मुहदरून जो अजाब में पकड़े जाएंगे, फिल अज़ाबि मुहदरून। सूरह नंबर 13 की आयत 5 में देखें वइन तअजब फअजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइका अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। व और इन अगर ताजब
اگر تم تعجب کرو فعجب قولہم تو عجیب تو ان کی بات ہے جو کہتے ہیں اذا کننا ترابا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی انا لفی خلق جدید کیا یہ دوبارہ پیدا کرنا صحیح ہے؟ یعنی اگر تمہیں تعجب ہی ہے تو تعجب ان کی بات پر کرو جو کہ تعجب اس پر کرتے ہیں کہ کیا یقیناً ہم خلق جدید نئے سرے سے بنائے جائیں گے، یعنی کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم یقیناً نئی زندگی پائیں گے؟ مزید فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم یہی وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کا، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر توقیں ہوں گی اپنی گردنوں پر، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہوں گے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آگ میں داخل کیا جائے گا، اور پھر آگ میں رہنا کیا ہوگا؟ ہم فیہا خالدون وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، فیہا یعنی وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ للبعید میں ہم نے اولائکہ کے بارے میں جانا۔ اولائکہ کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ بھی مبنی ہے، یہ جمع مذکر ہو یا مؤنث لیکن عاقل ہونا چاہیے، تو عاقل جمع کے لیے ہم اولائکہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی وہ اللہ کے کرم سے تھی، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔